دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم ارزقنا إخلاص وصدقة الإخلاص وقبولنا والتبت. Yang kami hormati Ketua Tahsin Al-Ghazi Ibu Riri Rizal, yang kami hormati Gurunda Ibu Yeni Mahmud, yang kami muliakan guru kami Syekhah Ahlam Naji Al-Yamaniyah Hafizahullah, yang kami hormati Kak Qoni Tazakiyah selaku mutarjim atau penerjemah, dan yang kami hormati rekan-rekan guru pengajar Tahsin Al-Ghazi, dan yang kami sayangi peserta Tahsin Al-Ghazi baik angkatan lama maupun angkatan yang baru. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya Allah, terhitung hari ini kita akan memulai kembali kegiatan belajar mengajar di Tahsin Al-Ghazi. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta baru Tahsin Al-Ghazi angkatan 15. Selamat bergabung di keluarga besar Tahsin Al-Ghazi. Semoga kita istiqomah dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pada acara kuliah perdana Tahsin Al-Ghazi angkatan 15 ini, kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Syekhah Ahlam Naji Al-Yamaniyah, dengan tema Meraih Itqon bersama Al-Quran di masa pandemi. Insya Allah, materi ini sangat bermanfaat untuk menjaga semangat dan keistiqomahan kita bersama Al-Quran di masa pandemi. Susunan acara pada kesempatan kali ini adalah pembukaan yang insya Allah sedang berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran, penayangan profil singkat Tahsin Al-Ghazi, sambutan dari Ketua Tahsin Al-Ghazi, tausiah, beberapa pengumuman, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Fidyah. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk menyimak Quran Surah Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kepada Ukhti Fidyah, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan, Ukhti Fitri. Mohon maaf ada gangguan di videonya, jadi saya matikan, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan muliakan Syekh Ahlam Naji Al-Quh Al-Yamaniyah hafizahullah ta'ala sebagai narasumber hari ini, Gurunda Kak Qonita Zakiyah sebagai penerjemah, dan yang saya cintai teman-teman semua, teman-teman seperjuangan, pengajar dan peserta Tahsin Al-Ghazi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena jika pohon-pohon di muka bumi ini adalah pena dan lautan adalah tintanya, lalu ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya, sungguh takkan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Surat Luqman ayat 27. Artinya, yang kecil dan lemah itu adalah kita. Bahkan oleh makhluk Allah yang sangat kecil, tak kasat mata, membuat saat ini kita dibikin kalang kabut. Ya, dibikin tak berdaya. Banyak di antara kita yang menderita sakit, semoga Allah sembuhkan. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Kita kehilangan teman, saudara, dan anggota keluarga lainnya. Semoga syahid bagi yang meninggal dunia. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan terbaik sepanjang zaman sampai akhir zaman, yang akan selalu kita contoh, kita tiru dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam membaca Al-Quran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Syekho Ahlam atas kehadirannya pada hari ini. Jazakumullahu khairan Syekho. Salam ta'zim dan salam rindu dari kami Tahsin Al-Ghazi. Terakhir kita bertemu awal tahun lalu, tepat sesaat sebelum pandemi. Alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali. Semoga Syekho, keluarga dan thalibat senantiasa Allah karuniakan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan juga untuk peserta Tahsin Al-Ghazi yang saya sayangi, yang baru bergabung pada angkatan 15 ini. Salah satu hikmah dari pandemi ini adalah kita dapat meluaskan jangkauan belajar bagi akhwati fillah sampai ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Alhamdulillah, sesuai dengan visi dan misi dari Tahsin Al-Ghazi adalah mengentaskan buta aksara Al-Quran melalui lisan-lisan para ibu yang merupakan madrasah pertama bagi putra-putrinya. Insya Allah. Akhwati fillah, saya akan menceritakan sedikit tentang keberadaan Tahsin Al-Ghazi, yaitu dimulai sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 April 2013. Berawal dari 3 kelompok belajar tahsin dengan 3 orang pengajar. Alhamdulillah, saat ini sudah ada sekitar 140 kelas belajar, mulai dari kelas pratahsin, kelas tahsin 1 sampai 3, kelas takhusus, kelas talaqi, dan kelas tahfidz yang tersebar di 5 masjid Bogor. Ya, kami juga ada kelas spesial, kelas istimewa, yaitu kelas bagi ibunda kita, yaitu kelas Khadijah, untuk dikhususkan bagi ibunda kita yang berusia 60 tahun ke atas. Juga kita mempunyai kelas Hasanah, yaitu yang dikhususkan untuk mbak-mbak kita, ya, asisten rumah tangga. Kami sudah berencana ya membuka kelas tahsin di masjid-masjid lainnya. Tapi qadarullah karena pandemi belum bisa terlaksana sampai saat ini. Sebagai gantinya kami membuka kelas online. Alhamdulillah. Nah, untuk ketersediaan para pengajar, kami merekrut dari peserta tahsin yang sudah memenuhi standar tertentu dan dibina melalui kelas khusus pengajar. Jadi, semua pengajar di Tahsin Al-Ghazi diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi melalui program-program khusus, yaitu pembinaan rutin kelas upgrade setiap minggu. Ada juga program hafalan Al-Quran dan hafalan matan tajwid, talaqi setiap bulan dengan tim pengajar dari luar, dan setiap semester atau minimal sekali setahun kami mengadakan daurah tajwid dengan mengundang guru yang kompeten di bidangnya. Rencananya semester ini juga kita akan tambahkan kelas bahasa Arab untuk para pengajar. Ya, demikian sedikit profil tentang Tahsin Al-Ghazi. Akhwati fillah, terakhir saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua akan 3 hal dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, mari kita senantiasa memperbaharui keikhlasan kita. Hal ini sangat penting
agar segala aktivitas kita tidak hanya sekedar bermanfaat untuk kita, untuk umat, tapi yang paling penting bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Yang kedua, memperhatikan dan memperbaiki adab. Ya, baik adab menuntut ilmu, adab terhadap guru, terhadap Al-Qur'an, teman dan lain sebagainya. Terakhir, yang ketiga, barulah kita memaksimalkan ikhtiar, yaitu dengan memperbanyak berlatih. Imam Jazari mengatakan, walaisa bainahu wa baina tarukihi illa riyadhatun bifakkihi. Artinya, tidak akan ada bedanya, alias sama saja bagi orang yang belajar tajwid secara teori ataupun tidak. Nah, yang membedakan apanya? Kecuali orang-orang yang berlatih, orang yang berlatih dengan alat ucapnya, dengan lisannya, dengan rahangnya. Nah, yang digaris di bawahi ini adalah berlatihnya. Ya, demikian ya, 3 poin ini yang harus kita ingat-ingat, ya, harus kita pahami, ingat-ingat sebelum belajar dan mengajarkan Al-Quran. Akhir kata, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis mulia ini dalam keadaan iman dan takwa, semoga kelak Allah mengumpulkan kita pula bersama Nabi dan para sahabat di syurganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf jika terdapat khilaf dan kekurangan dalam acara ini. Inni uhibbukum fillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Ibu Riri Rizal. Semoga Allah senantiasa memberkahi beliau beserta keluarga. Dan yang kita tunggu, tausiah dari guru kita, Syekhah Ahlam Naji Al-Yamaniyah Hafizahullah. Dengan hormat kepada beliau, kami persilahkan. Dan kami persilahkan juga kepada Kak Konita sebagai mutarjim atau penerjemah. Gimana ini? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا يا أستاذتي الغالية. كيف حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله بخير. أسأل الله تعالى أن تكونوا في أحسن حال. آمين. في الحقيقة مغلق من أول، أنا أحاول الدخول ولكن لا أستطيع، ثم أنا أفتح من الجوال أيضا ولكن أيضا لا يستطيع. عفوا يا أستاذة. لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ في درسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى محمد وآله ومن تلا. حي الله جميع الأخوات الحاضرات بوريري وجميع الأخوات في تحسين الغازي. حي الله ابنتي وحبيبتي وقرة عيني قانتة. اشتقت لك كثيرا والله. اشتقت لك ولجميع الأخوات. حي الله جميع الحاضرات. حياكن الله تحية من عنده تمطر عليكن خيرات وبركات القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نترجم هذا أولا أستاذة قنيتة. Nah, ya Ustazah. Ya, Ustazah Ahlam barusan membuka dengan
hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian menyapa Ibu Riri, kemudian pengurus-pengurus lainnya dan seluruh peserta yang tergabung di Tahsin Al-Ghazi ini. Khalas sudah. الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بإنزال كتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Ya, beliau membuka dengan ayat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan kepada kita semuanya, yang mana tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran. الحمد لله الذي جعل كتابه شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Begitu juga Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai syifa, ya, penyembuh bagi segala duka, segala sakit. Syifa, ya, syifa wa rahmatan lil mu'minin, dan sebagai kasih sayang untuk kita semuanya. الحمد لله الذي جعل كتابه مباركا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. Ya, begitu juga Al-Quran ini diturunkan mubarak, salah satu sifatnya, yaitu memberikan barokah dengan adanya Al-Quran ini. القرآن الكريم عندما وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مبارك فهو فعلا مبارك. القرآن الكريم مبارك في تلاوته، مبارك في أثره، مبارك في تأثيره على السامعين والقارئين له، هو مبارك بجميع أنواع البركة وفي كل وجه. Ya, Al-Quran saat disifati dengan mubarak atau sifat yang berbarokah, itu sebenarnya Al-Quran sendiri yang berbarokah. Jadi pada Al-Quran sendiri itu adalah sebuah kebarokahan. Kemudian begitu juga kepada para pembacanya, yang mendengarkan Al-Quran, yang menghafalkannya, segala hal yang kaitannya dengan Al-Quran itu insya Allah berbarokah. كتاب خيره كثير. القرآن الكريم كتاب خيره كثير. بركته ومنفعته دائمة. Ya, banyak sekali kebaikan di dalam Al-Quran. Barokahnya, kemudian manfaatnya itu daimah. Daimah itu kayak sepanjang masa. Pasti. Itu sebuah kepastian. كتاب يبشر بالثواب والمغفرة وينهى عن القبيح والمعصية. Ya. Kitab yang mana ditetapkan baginya pahala. Artinya ketika kita membacanya, maka akan ditetapkan pahala. Kemudian ketika kita membacanya juga akan terhindar dari maksiat. هذا الكتاب الذي تستخرج منه البركات. ما يوجد خير في هذه الدنيا إلا وقد دعا إليه القرآن الكريم ورغب فيه وذكر فيه الحكم، ذكر فيه المصالح، ذكر الحاصل من هذه الخيرات ومنها الأمر والخير الذي دعا إليه. Ya. Semuanya yang diperintahkan di dalam Al-Quran, apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, baik dari hukum dan lain sebagainya, itu semuanya berbarokah. ما من شر في هذه الدنيا إلا وقد نهى عنه القرآن الكريم وحذر منه وذكر الأسباب لماذا يحذر منه، ذكر العواقب، إذا فعلت هذا الشر ماذا سيحصل لك وما هي عاقبته. Ya. Tidak ada keburukan maupun kemaksiat di dalam dunia ini kecuali sudah Allah atur semuanya di dalam Al-Quran. Semua hukumnya ada. Dan di dalamnya juga telah tercantum, apa akibatnya jika melakukan dosa ini? Apa akibatnya jika melakukan maksiat ini? Apa akibatnya jika melakukan keburukan ini? Semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim kitabun mubarak, kathirul khair, kathirul manafi', kathirul fawaid, wa daimul barakah.
Al-Quran Al-Mubarak. Salah satu maknanya adalah dia banyak sekali kebaikan di dalamnya, banyak sekali manfaat di dalamnya. Pokoknya semuanya berbarokah insya Allah. لماذا يا حبيبات؟ لأنه كلام رب العالمين. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok tadi setelah disebutkan di awal seluruhnya berbarokah, banyak sekali manfaat dan lain sebagainya? Kenapa kira-kira? Karena itu adalah firman Allah Ta'ala. Datangnya langsung dari Allah. صحيح. لذلك يقول فيه العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: لا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنها بسببه، وأثر عن العمل به، كل منافع الدنيا، كل الخير الذي نحصل عليه، سواء خير في الدين، خير في الدنيا، خير في الآخرة، هذا كله بسبب القرآن الكريم، وأثر يعني الحاصل من العمل بهذا الكتاب العزيز. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata bahwasanya tidak ada kebarokahan yang lebih besar daripada Al-Quran. Ya, barokah yang terbesar adalah terletak pada Al-Quran. Bahkan jika ada barokah-barokah lainnya, itu maka sumbernya adalah dari Al-Quran atau merupakan hasil dari Al-Quran tersebut. Jadi misal ada orang yang memang dia sering baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu sebetulnya efeknya itu dari Al-Quran. Barokahnya itu datangnya dari Al-Quran. نعم، ودائما نقول بأن الإنسان إذا حصل على النعمة ماذا يفعل؟ يحافظ على هذه النعمة. كيف نحافظ على هذه النعمة؟ كيف نقيدها فلا تذهب منا؟ بدوام الشكر لله عز وجل، بأن يحفظ لنا هذه النعمة العظيمة وهذه المنحة الجليلة. Ya, dan ini semuanya merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Apa yang akan kita lakukan kira-kira jika kita mendapatkan sebuah nikmat yang besar? Pasti kita akan menjaganya. Kita akan menjaga nikmat tersebut jangan sampai hilang. Nah, cara menjaganya dengan apa? Yaitu dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. القرآن العظيم يا حبيبات ليس مجرد أننا نفتحه القرآن الكريم بكاء وقت المأتم، يعني وقت الموت، أو عند القبر نحن نضع مصحف جميل، نبحث عن المصحف الجميل ين كيوت ين لوتشو، نضعه في السيارة، نضعه في الغرفة، نضعه في مجلس الضيوف، نضعه في. ليس هذا هو القصد من اقتنائنا للقرآن الكريم. القرآن الكريم كله بركة، لا بد أن نردد ألفاظه، لا بد أن نحفظ وأن نقرأ، لا بد أن نعمل بهذا الكتاب العزيز. هذه هي بركة القرآن الكريم، أن نتدبر الكتاب العزيز، ليس مجرد أننا نقتنيه فقط للزينة، أو أننا نفتح القرآن في وقت الموت ثم في وقت الأفراح وفي وقت ماذا هذا خلاص نسينا القرآن. نحن الآن موجود وقت خصوص للقرآن الكريم. لا، القرآن الكريم لا بد أن يكون له الصدارة في حياتنا. Masya Allah. Ya, jadi Al-Quran itu nggak sekedar jadi hiasan di rumah kita. Nggak sekedar buat jadi hiasan di mobil, di ruang tamu, atau di ruangan mana-mana. Nggak, bukan itu ya. Tujuan kita dengan Al-Quran bukan seperti itu. Nggak diletakkan saja. Al-Quran nggak sekedar dibaca pas mendekati akhir hayat. Tidak itu semuanya. Al-Quran harus kita jaga. Dengan membacanya, kemudian dengan mengamalkannya, dengan mentadabburinya, dengan mempelajarinya, dengan memperbaiki bacaannya, ya. Dan dia tidak sekedar sebagai penghiasan saja. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber aspek dari kehidupan kita. عندما نجلس للطعام كيف نجلس؟ هل نأكل الطعام ونحن وقوفا
أما أننا نطمئن ونجلس إما على كرسي أو أن نجلس في الأرض نأخذ الصحن ونأكل بطمأنينة. طيب وكيف حالنا مع القرآن؟ هل نحن أيضا نأخذ هذا الكتاب العزيز ونبقى معه بهذه الطمأنينة؟ Nah, iya, saat kita sedang di hadapan makanan, ya, makanan terhidang di hadapan kita, kira-kira apakah kita itu akan diam saja di depan makanannya, hanya melihati saja makanannya, kemudian tanpa memakannya? Enggak kan? Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Dia tidak seperti itu. Apakah kita akan melihat Al-Quran saja? نواصل؟ نعم أستاذة. نعم. بركة القرآن الكريم يا حبيبات نتحصل عليها إذا ما أعطينا للقرآن حياتنا. القرآن علم. القرآن يا حبيبات علم، والعلم من أعطى كله للعلم أعطاه العلم بعضه، ومن أعطى بعضه للعلم لم يعطه العلم شيئا. لا بد أن نعطي كلنا للقرآن الكريم فنحصل على خير الدنيا والآخرة، نحصل على بركة الدنيا والآخرة، نحصل على علوم تنفعنا في الدنيا والآخرة. Ya, barokah Al-Quran, teman-teman semuanya, itu bisa kita dapatkan saat kita memberikan porsi kita dengan Al-Quran. Ya, saat Al-Quran itu menjadi prioritas kita, maka saat itu juga insya Allah barokah Al-Quran akan kita dapatkan. Ya, saat kita memberikan prioritas untuk Al-Quran, insya Allah dari situ ia akan memberikan kita kebaikan-kebaikan lainnya. Dimudahkan dalam segala hal, kita bisa dapat ilmu, A, B, C, D, banyak sekali ilmu yang bisa kita raih, yang mana itu semuanya kunci asalnya adalah memprioritaskan Al-Quran. القرآن الكريم يا حبيبات له بركات كثيرة لا يمكن عدها ولا يمكن حصرها. فيه بيان لكل شيء. القرآن الكريم فيه بيان لكل شيء. مثال، نحن نصلي الفجر كم؟ ركعتين، والظهر 4 ركعات، المغرب، العشاء، العصر. طيب هل هذا موجود عدد الركعات؟ هل هو موجود في القرآن الكريم؟ موجود أين؟ في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة. نعم، هذا هو الأمر بالصلاة ولم يفصل لنا شيئا، ولكن أين التفصيل؟ عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله تعالى بطاعته وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Ya, bahwasanya Al-Quran ini banyak sekali kebarokahan di dalamnya. Saking banyaknya itu nggak akan bisa kita menghitungnya. Berapa jumlah barokahnya itu tidak akan bisa kita menghitungnya. Nah, salah satunya adalah di dalam Al-Quran ini terdapat penjelasan atas segala hal. Ya, semuanya itu telah diatur di dalam Al-Quran. Meskipun itu hal-hal yang umum saja. Karena nanti hal-hal terperinci akan dijelaskan di dalam Al-Hadits. Akan dirincikan di As-Sunnah, Al-Hadits. Seperti sholat. Di dalam Al-Quran perintahnya wa aqimus sholah. Ya, itu cuma seperti itu saja. Tidak ada pendetailan berapa rakaat sholat subuh, berapa rakaat sholat zuhur. Tidak didetailkan di sana. Karena pendetailan itu ada di Al-Hadits. Akan dijelaskan di Al-Hadits bahwasanya sholat subuh itu sekian rakaat, sholat zuhur sekian rakaat. Ya, seperti itu. نعم. لذلك يا حبيبات عندما يحتاج الإنسان إلى أي حكم من الأحكام، لن أقول الشرعية فقط، لن أقول لأي حكم من أحكام الشريعة في حياته، بل حتى أحكام المعاملات وأحكام الأخلاق، أي حكم من الأحكام نحتاجه لا بد أن نتطلع ونبحث عليه عندما
في القرآن الكريم سنجد هناك الحكم وحكم عدل ما فيه ظلم وتستطيعه النفس البشرية وتستسيغه. هذا هو القرآن الكريم. كل ما نحتاج إليه في حياتنا من أحكام ومن معاملات ومن أخلاق ومن كل شيء، حتى أكرمكم الله في الدخول إلى الخلاء كلها موجودة، قد علمنا إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم، إما بكتاب الله تعالى في لفظ صريح وإما بتبيان له في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. رتب حياتنا كلها، وضع لنا كل ما ييسر ويسهل علينا أن نحيا حياة كريمة. خلقنا لأجل عبادة الله تعالى، نستطيع عبادة الله سبحانه وتعالى بطمأنينة طالما تمسكنا بهذا الكتاب العزيز. Masya Allah. Ya, Al-Quran berisi tidak hanya hukum-hukum syariat saja, mungkin hukum ABCD, tidak hanya hukum saja, tapi segala hal itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Ada tentang adab, tentang muamalah, tentang akhlak, semuanya diatur. Bahkan tata cara masuk ke toilet itu semuanya diatur, sampai hal-hal yang terkecil. Dan semua hukum tersebut, semua aturan tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah, semuanya adil. Nggak ada yang zalim. Ya. Semuanya adil, telah diatur di dalam Al-Quran. Yang mana, kenapa? Agar kita hidup di dunia ini dengan tenang. Yang mana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan Al-Quran ini, Allah bimbing, begini cara-cara beribadahnya, dan lain sebagainya. Sehingga kita hidup di dunia ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, dan kita insya Allah tenang. Karena semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. نعم نواصل. نعم. عزتنا يا حبيبات وكرامتنا يوم أن كنا متمسكين بكتاب الله سبحانه وتعالى، مطبقين لأحكامه، مصدقين بأخباره، كنا خير أمة على وجه الأرض. وما أصابنا إلا بعدما تركنا هذا التمسك بالكتاب العزيز. أخذنا بركته عندما تمسكنا به، ولكن نالنا الأذى بماذا؟ بما كسبت أيدينا بعد أن تركنا هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إليه وإلى كتابه العزيز ردا جميلا. Amin. Ya. Ya, kemuliaan kita terhadap Al-Quran itu bisa didapatkan saat kita shadik terhadap Al-Quran ini. Ya. Saat kita memprioritaskan Al-Quran ini, maka saat itu juga kita bisa mendapatkan kemuliaan, yaitu kita menjadi sebaik-baiknya umat, khairu ummah. Yaitu salah satunya karena ada Al-Quran ini, yang mana seluruhnya saat kita memprioritaskan Al-Quran, insya Allah akan banyak sekali datang kebaikan-kebaikan di sana. Ya. Dan tidaklah musibah itu datang, kejelekan itu datang, melainkan karena kita meninggalkan Al-Quran. Khalas saja. نعم. كنا يا حبيبات في ضلال، في جهل، في عمى، في ذل، في ضعف. فلما نزل هذا الكتاب العزيز أصبحنا أمة فاقت كل الأمم. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ya, kita awalnya kita semuanya ini dalam keadaan sesat, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan lemah. Sehingga
Al-Quran itu diturunkan kepada kita ya, untuk merubah keadaan itu semuanya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Itu ya tafsirannya seperti yang tadi telah disebutkan di awal. خلاص ده. أيضا حفظ لنا اللغة العربية وجمع كلمة المسلمين. القرآن الكريم. نعم يا أستاذة، ولكن نحن إندونيسيا وموجود أيضا ماليزيا، موجود أفريقيا، موجود. كيف هذا؟ أليس القرآن الكريم هو الذي جمعنا؟ أنت تتكلمين الإندونيسية وذلك يتكلم الإنجليزية وذلك يتكلم الأردو وذلك يتكلم الأمهرية، ولكن جميعنا نتفق ونتكلم العربية متى؟ عندما نقرأ القرآن الكريم، ولا سيما عندما نتقن التعلم والتعليم، فنصبح بذلك قد اتفقنا واتحدنا على قراءة واحدة نزل بها القرآن الكريم، نقرأ جميعنا نقرأ بلسان عربي مبين. Masya Allah. Ya, Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Mungkin ya, kita pernah menjumpai orang yang mengeluh atau mencari alasan. Oh, itu Al-Qurannya pakai bahasa Arab. Sedangkan kita ini nggak bisa ngomong bahasa Arab. Bahasa sehari-hari kita Indonesia. Bahasa sehari-hari kita Malaysia, Afrika, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu ya. Bukan itu semuanya. Justru saat kita membaca Al-Quran ini dengan bahasa Arab, kita seluruhnya dari umat di dunia ini, kita dipersatukan oleh hal tersebut, oleh Al-Quran. Saat kita membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, dimanapun itu, baik di Indonesia, Malaysia, Afrika, dan lain sebagainya, pasti saat membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, justru dengan hal demikian, kita dipersatukan. Umat ini dipersatukan dengan Al-Quran. Cara membacanya sama semuanya, yaitu dengan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. نعم يا حبيبة، نجتمع غالبا. طبعا هذا قبل كورونا. sebelum كورونا أداء اجتماع sekarang الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين، وأن يحفظنا وإياكم جميعا بحفظه أينما كنا وحيثما حللنا وارتحلنا. آمين. عندما نجتمع يا حبيبات موجود كثير من الاجتماعات. موجود اجتماع للمتعة لأننا سنخرج سويا في رحلة. موجود اجتماع لأننا سنأكل سويا. موجود اجتماع لأننا سنطبخ سويا. موجود اجتماع سنفعل عملا أي من الأعمال، سواء خياطة، سواء كتابة، سواء رسم، سواء سويا. موجود اجتماع حتى نسأل الله العافية للمعصية سويا. نعم، موجود الذين يجتمعون لأجل المعاصي سويا، وموجود اجتماع لأجل القرآن الكريم. ألم تلاحظوا يا حبيبات بأن أفضل وأجمل وألذ اجتماع هو الاجتماع لكتاب الله تعالى تعلما وتعليما؟ لأن الحاصل يبدأ مباشرة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا بسم الله. هذا الحاصل نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا حاصل مباشرة بير لانسون. ما زال موجود حاصل في الدنيا أيضا وفي الآخرة، لكن هذا هدية مباشرة، هدية سريعة. Masya Allah. Ya, pasti kita semuanya pernah berkumpul bersama-sama. Tentu sebelum corona ya. Nah, di dalam perkumpulan itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ada orang yang berkumpul karena untuk rihlah, jalan-jalan, tamasya. Ada juga yang berkumpul untuk makan-makan. Ada perkumpulan para jurnalistik
Semuanya, semua perkumpulan itu pasti ada. Bahkan mungkin naudzubillah ada perkumpulan maksiat bareng-bareng, maksiat bersama-sama. Semoga Allah menjaga kita semua dari hal tersebut. Nah, namun ada juga perkumpulan karena Al-Qur'an. Ya, maka perlu kita ketahui bahwasanya perkumpulan dengan Al-Qur'an ini merupakan perkumpulan yang paling baik. Kenapa? Karena hasilnya akan langsung ada. Baik itu di dunia, jadi nggak hanya di akhirat, tapi di dunia dan saat itu juga langsung ada. Langsung Allah berikan. Langsung Allah beri manfaatnya. Seperti turunnya ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Saat kita berijtima, berkumpul karena Al-Qur'an, maka akan turun ketenangan di dalam hati-hati kita. Begitu juga kita diliputi dengan rahmat Allah, kasih sayangnya. Kemudian saat itu juga saat halaqah, saat ijtima dinaungi oleh malaikat. Dan nama-nama kita akan disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh hewan-hewan yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Masya Allah. يكفي يا حبيبات من بركاته أيضا أننا نصل إلى الخيرية. كيف؟ بأن نصبح خير الناس كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا الله، اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وجميع من له حق علينا وطلابنا وطالباتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا من خير الناس ممن تعلم القرآن الكريم وعلمه. إذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا يصبح من أهل الله تعالى. لله تعالى أهل، نعم، له أهل من الناس. من هم أهل الله؟ إذا قلنا هذه بنت المحافظ أو بنت الوالي، كيف تفرح؟ كيف قلبها؟ كيف شرفها؟ طيب كيف إذا كنت أنا وأنت من أهل الله تعالى؟ نستطيع؟ نعم نستطيع إن شاء الله بالقرآن الكريم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ليس أهل فقط بل خاصة yang khusus. Masya Allah. Ya, saat kita bersama Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang terus-menerus. Salah satunya adalah saat kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu juga saat kita membersamai Al-Quran, kita akan menjadi ahlullah. Apa itu ahlullah? Keluarga Allah. Siapa di sini yang senang menjadi keluarga Allah? Pasti semua dari kita senang saat kita bisa menjadi bagian dari keluarga Allah. Bahkan tidak hanya sekedar keluarga Allah, namun keluarga Allah yang khusus. Ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Allah gak cuma yang itu saja, namun khusus. Jadi memang orang-orang yang terpilih. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai ahlullah wa khassatuh. القرآن يا حبيبات هو الذي يجعل بيوتنا جنة ويملأها بالبركة، لأن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مقبرة. البيوت التي لا يقرأ فيها كتاب الله تعالى هي مقابر، والشيطان يحب هذه البيوت، ولكنه ينفر من البيوت التي تقرأ فيها آيات القرآن الكريم، ولا سيما سورة البقرة. لا تستطيعها البطلة، ما يستطيعون السحرة أن يفعلوا شيء بأهل هذا البيت إذا قرئ فيه سورة البقرة. وأخذها بركة، تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. Masya Allah. Iya. Orang yang menjadikan rumahnya sebagai Al-Quran atau membacakan di dalamnya Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan lain sebagainya, maka rumah tersebut layaknya surga.
ya bersinar. Ya. Sebaliknya, rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya itu seperti kubur. Bagaimana sifat kuburan? Tenang, sunyi, sepi, menyeramkan. Ya kan kalau kita lewat kuburan seperti itu. Bahkan setan sangat menyenangi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Itu tempatnya setan. Na'udzubillah min dzalik. نعم. أيضا يا حبيبات آخر آيتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ يعني تكفيه وتمنعه من الآفات ومن الشرور. آخر آيتين آمن الرسول بما أنزل إليه، هذه تكفيه من الآفات والشرور. إذا قرأت آية الكرسي عندما تنامين الله تعالى يحفظك حتى تصبحي لا يقربك شيطان. Ya. Saat kita membaca Al-Baqarah di dalam rumah kita, maka kita akan terjaga dari gangguan setan. Begitu juga 2 ayat akhir Baqarah, maka akan terhindar dari kejelekan-kejelekan. Membaca ayat kursi, Allah akan menjaga kita saat kita membaca ayat kursi. نعم. يا حبيبات، عندما نشعر بالضيق أحيانا نحن نذهب للبحث عن شيء يريحنا. أحيانا نحن نفتح يوتيوب، أحيانا نقرأ كتاب، قصة، رواية. ولكن إذا أردنا أن نصدق مع أنفسنا ما يشعرنا بالراحة النفسية ولا يشرح صدورنا إلا القرآن الكريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا نطمئن ولا تطمئن هذه القلوب بأي شيء، مهما حاولنا أن نأتي بأي شيء بعد ألا. أي شيء، أي فعل بعد ألا بماذا؟ لا شيء إلا بذكر الله. بذكر الله تطمئن القلوب. Masya Allah. Kadangkala saat hati kita sedang sempit, lagi nggak enak gitu ya rasanya, biasanya kita mencari hal-hal yang bisa membuat kita senang, bisa membuat kita lapang, biar tenang lagi hatinya. Kemudian beberapa dari kita mungkin buka YouTube, atau jalan-jalan, baca buku, dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah teman-teman semua, sebenarnya Al-Quran adalah yang bisa menjadikan hati kita tenang. Kenapa? Karena itu sudah merupakan janji Allah. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwasanya satu-satunya hal yang bisa menjadikan hati kita tenang adalah Al-Quran. Gak ada hal lain selain Al-Quran. Kalau kita perhatikan lebih detail, itu seperti itu. Masya Allah. Khalas sudah. Ustazah. Oh, apakah Ustazah masih di sini? Unmute, masih ada tapi belum di unmute itu ya. نعم، المايك يغلق. Oh, عفوا. طيب، القرآن الكريم يا حبيبات شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، والتي تريد أن تستشفي به فلتفعل، ولكن لا تجربي على سبيل الاختبار، وإنما وأنت متيقنة. جربي واستشفي بالقرآن الكريم لتري ما هي الطمأنينة التي سيمنحك الله تعالى إياها عندما تقرأين القرآن الكريم. جربي واستشفي حتى من أمراض الأبدان، وسترين الحاصل من الشفاء، لكن وأنت متيقنة. هاروس أدى يقين. لا بد أن
تقرأي وتستشفي بالقرآن الكريم وأنت متيقنة من الشفاء. Masya Allah. Ya, salah satu sifat Al-Quran adalah dia bisa menjadi penyembuh. Baik itu penyakit hati maupun penyakit badan. Tapi kuncinya adalah yakin. Ya, coba ya. Kita coba saat kita mungkin sedang sakit, kita coba menggunakan obat Al-Quran. Coba kita baca Al-Quran. Coba, dan nanti lihat apa hasilnya. Tapi dengan satu syarat, kita harus yakin bahwasanya Al-Quran ini benar-benar bisa menjadi penyembuh. Ya. Sebagaimana yang Allah janjikan. Ya. Jangan coba-coba, tapi kita harus yakin. Ya. Ketika sakit, silahkan dicoba dengan menyembuhkan dengan Al-Quran ini, bisa dengan membacanya dan lain sebagainya, dan kita harus yakin bahwasanya Al-Quran ini benar-benar bisa menjadi penyembuh. Insya Allah. Nanti sembuh, insya Allah. نحن يا حبيبات لو تكلمنا عن فضائل القرآن الكريم ربما عام كامل لا نكمل الكلام في هذا المجال، ولكن اختصارا، وأنا سأسأل سؤالا وكل واحدة منا تجيب على هذا السؤال في نفسها. نعم ترجمي لهم ذلك. Ya, teman-teman semua, bahwasanya barokah Al-Quran ini sangat banyak sekali. Saking banyaknya tuh mungkin 1 tahun penuh kita membicarakan tentang barokah Al-Quran ini gak bakal selesai. Ya. Namun cukuplah sebuah pertanyaan yang akan Ustazah lontarkan kepada kita semua. Ya, beliau insya Allah setelah ini akan memberikan pertanyaan dan tolong jawab pertanyaan tersebut di dalam hati masing-masing. عندما بدأنا باهتمام ملاحظة هنا طبعا باهتمام بالاتجاه نحو القرآن الكريم تعلما وحفظا وفهما وتعليما والاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه، كيف أصبحت حياتنا مقارنة بها قبل أن نتجه نحو القرآن الكريم؟ أريد كل واحدة أن تسأل نفسها هذا السؤال. كيف كانت حياتنا وكيف أصبحت حياتنا الآن مع القرآن الكريم؟ Ya, pertanyaannya adalah, coba ya, kita perhatikan diri kita masing-masing. Kita perhatikan hidup kita. Setelah kita ini banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dalam apapun itu. Pokoknya Al-Quran, baik mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan Al-Quran, coba perhatikan. Perubahan apa yang terjadi pada diri kita? Ya, masing-masing coba menjawab, kira-kira setelah mungkin ya mengikuti Tahsin Al-Ghazi ini setelah sekian lama, kira-kira apa yang berubah dalam diri kita? Yuk, coba masing-masing berpikir. حتى نعرف أن كل سعادة وكل خير حصلنا عليه وكل بركة حصلنا عليه هي من بركات القرآن الكريم، وهي فضل هذا الكتاب العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة خدمة كتابه العزيز وتعلمه وتعليمه وحفظه وترتيله ومراجعته وتلاوته والعمل به وحفظه بقراءاته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. نسأل مالك الملك العظيم الذي جمعنا اليوم على كتابه العزيز أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة مع والدينا ووالد والدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وزملائنا وزميلاتنا وتيجان رؤوسنا مشايخنا وشيخاتنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة وأن يعتق رقابنا من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق في الإخلاص والقبول والثبات. اللهم يمن كتبنا وثقل موازيننا ويسر حسابنا. اللهم جوز على
الصراط ونجنا من أهواله وكرباته. اللهم اجعلنا على صراطك مارين ولجناتك داخلين وارزقنا شفاعة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من خير الناس ممن تعلم القرآن الكريم وعلمه. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في الإخلاص والقبول والثبات يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل. اغفر لجمع تاب من زلاتهم ما كان منهم في الزمان الأول. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masya Allah, jazakumullahu khairan ya Ustazah. Ya, sebelum beliau menutup tadi ya dengan doa-doa untuk kebaikan kita semuanya, beliau melanjutkan yang tadi, sebelumnya kan tadi beliau bertanya ya kepada kita, kenapa kok kita harus menjawab pertanyaan tersebut ya, perubahan apa yang terjadi pada diri kita, bahkan pada keluarga kita, setelah kita memprioritaskan Al-Quran, setelah kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu coba teman-teman semua difikirkan ya, masing-masing difikirkan. Kenapa? Agar kita tahu kalau semua kebaikan yang datang pada kita, semua barokah yang datang pada kita, kebahagiaan yang ada pada diri kita, dan bahkan pada keluarga kita, semuanya bersumber dari Al-Quran. Ya. Semuanya itu dari Al-Quran. Ya, karena kita telah memprioritaskan Al-Quran, Masya Allah, semua hal tersebut itu datang. Allah berikan semuanya kepada kita. Kemudian beliau mengakhiri dengan doa-doa, kemudian penutup. Ya, cukup sekian. Mohon maaf dari saya jika ada kekurangan maupun kesalahan. Ya, salam kenal ibu-ibu semuanya. Semangat ya di Tahsin Al-Ghazi. Masya Allah. Masya Allah. Jazakillahu khairan. Jazakumullahu khairan ya Syekhah. Semoga Allah senantiasa memberkahi beliau beserta keluarga. Jazakillahu khairan Kak Konita. Semoga Allah senantiasa memberkahi beliau beserta juga keluarga. Demikian rangkaian acara hari ini. Semoga dapat menambah keistiqomahan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan dalam pengamalannya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu ahsanu jaza kepada Ibu Riri Rizal, kepada Syekhah Ahlam Naji Al-Yamaniyah, dan kepada Kak Konita Zakiyah. Kita tutup acara hari ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma atima lana 'alal khair, fatahallahu 'alaina futuhal 'arifin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta, dimohon tidak meninggalkan ruang Zoom karena akan ada pengumuman. Baik, pengumumannya adalah seluruh peserta dilarang meninggalkan grup WhatsApp-nya karena nanti insya Allah pengumuman kelas akan disampaikan secepatnya. Untuk peserta baru
juga sama, dilarang meninggalkan grup yang sudah disediakan oleh para panitia, oleh admin, karena nanti insya Allah pembagian kelas disampaikan secepatnya. Bu Riri mungkin ada yang mau disampaikan, Bu, pengumuman? Sudah cukup, saya kira ya, udah. Baik, jazakillahu khairan.